So guys, magluto ko guys ng ano guys, isdang tamban guys. Ipapangat ko lang guys. Ayan guys, malinis na guys, wala nang ulo, wala na rin kaliskis. Ipapangat ko mga idol. Yan ang sibuyas sa luya, bawang, siling green na hiniwa na maanghang din yan, at kamatis guys. Ayan. Tapos asin lang at kunting ajinomoto guys. Ayan, ipapangat ko guys. Ganito ko nito idol magluto, mga idol itong ano, pangat na isda guys. Ayan, lalagay ko ng konting tubig. Lagyan natin sangkap. Kunti lang yung tubig. Ayan guys. Lagyan natin sangkap mga idol. Yung bawang. Takpan muna tayo guys, saglit guys. Pakuloy natin saglit bago natin lagyan isda. Ayan guys, kulo na guys. Pwede na ito lagay isda guys. Ayan guys, lagyan natin ito guys. Tapos lagyan na rin natin ng asin. Kunting asin mga idol. Kunting ajinomoto guys. Sabay natin guys yung sili. Ayan guys. Ayan, tapos takpan natin guys. Ayan guys. Ayan, pwede rin natin ito guys lagyan ng paminta guys para dagdag pampabango at pampasarap yung guys. Pamintang durog. Ayan, dinurog ko guys. Mas masarap yan guys. Pag may paminta masarap yan guys. Tikman natin yung alat kung okay. Ayan, tama lang asin. Tama lang guys. Takpan natin saglit para mahalo yung paminta. Ayan, tingnan natin mga idol. Ayan, luto na guys. Oh. Ayan, pangat na tamban guys. Tikman natin ulit. Ayan, sarap talaga guys. Medyo may kumukurot-kurot sa dila ko guys. Yung sili guys. Ayan, tamang-tama lang guys. Luto na guys. Ayan ang ganyan masarap guys. May konting sabaw guys. Sarap yung pansabaw sa kanin ng idol. Ayan, pili natin itong patay na po kasi luto na po guys. Ayan guys. Pangat na tamban. Ayan, sarap mga idol. Tamang-tama ng lasa. Medyo may kumakati-kating kaunti. Ayan guys, thank you so much guys.